خواتي خواتاتي مسمخي عليكم صحة فطوركم وصحة صيامكم ومرحبا بكم في Algérie Part, في ليالي Algérie Part, dans une nouvelle émission d'actualité sur l'actualité algérienne, décryptage, analyse, explication, les dessous de l'actualité algérienne ensemble. Nous allons explorer tous les dossiers du moment. واش راهو صاري في الجيري، واش ماهوش يمشي، واش راهم يخبوا علينا، واش ما يقولناش، واش ما مش حابين يقولوا لنا، واش راهم حابين يخبوا علينا، واش راهم يديروا في ظهرنا باش يقعدوا هما في البوفوار وحنا قاعدين برك سبيكتاتور يدونا في البلاد وفي اموالها ويدونا في كاع في حقوقنا السياسيه المدنيه والاقتصاديه. مرحبا بكم يا جماعه في لي لايف d'Algérie Part وصحه رمضانكم encore une fois. بونسوار تو الموند، ازول في الاول والسلام عليكم كاع الجزائريين وجزائريات الوطن من كاع الولايات، من الجزائر العاصمه الى عين قزام، من مغنيه حتى ام طبول، ومن الجي جوسكا تو لي تيريتوار الجيريان. مرحبا كاع ولايات الوطن ومرحبا يا جماعه de tous les Algériens, les Algériens de la diaspora à travers le monde qui sont très nombreux à nous regarder. صحة فطوركم encore une fois، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم يا جماعة on a deux gros dossiers qu'on va analyser ensemble. On va parler du coronavirus Covid-19 واللامبالاة تاع مش اللامبالاة، l'amateurisme dangereux des autorités algériennes. L'amateurisme dangereux des autorités algériennes et de les mauvaises décisions car le confinement partiel et les mesures d'allègement ou la réouverture des commerces اليوم depuis le début du Ramadan الارقام راهي انفجرت. Il y a une explosion de nouveaux cas, plus de 840 nouveaux cas en 5-6 jours. Plus exactement, la situation est catastrophique. L'épidémie, elle a été relancée. Elle est en train de s'accélérer depuis le début du mois de Ramadan. Mais l'Ibda Ramadan, 840 cas en même pas 6 jours. C'est une très mauvaise information, très mauvaise nouvelle. Il faudra vraiment faire très attention. عدد كبير من الجزائريين ما راهمش دايرين في بالهم باللي الدعوه ماهيش تعجب، ما لازمش نتلاعبوا مع المرض هذا، والنظام كسلطه نظام هو اللي يحمي المواطنين واللي يدي القرارات السليمه ويتلاعب بالمرض وكانه ماذا به المرض هذا يقعد في البلاد. هنحكوا على السوجي هذا بطريقه علميه بدون شعبويه. On va parler de ce sujet avec une logique scientifique, avec ce qui se passe ailleurs dans le monde, avec ce que les modèles de confinement et de déconfinement qui sont appliqués dans les pays développés. On va parler des mesures concrètes que les pays qui se respectent sont en train d'adopter pour limiter les dégâts de l'épidémie du coronavirus. ومن بعد نتكلموا على العداله الجزائريه، نتكلموا على عداله التليفون ونفهموكم كيفاش عداله التليفون تمشي، باسكو كاع الجزائريين يتكلموا على عداله التليفون ويحاولوا يفهموا كيفاش تمشي عداله التليفون. قليل حنا نعطيكم الاسامي، نعطيكم يعني ان كارتوغرافي، نقول لكم الخريطه تاع هذا المنظومه القضائيه اللي تمشي بالتليفون بالجزائر. Nous allons cartographier ensemble cette justice du téléphone. On va identifier les noms des hauts responsables, les noms des magistrats, les noms des directeurs centraux, les noms de la hiérarchie des chefs de cette justice du téléphone et comment elle travaille, comment elle marche. Et on va vous expliquer tout ça en détail. مرحبا بكم يا جماعة وصحة فطوركم encore une fois. وإذا راكم واجدين نبداو. C'est comme un bon de prendre du thé, ça nous rappelle un peu notre Algérie انسيسترال. حنا الجزائر ما نساوهاش ولا بروف اللاتي راهو معنا وماشي غير اللاتي اللي راهو معنا باسكو شاك جور اون ترافاي سور الجيري. مرحبا بكم يا جماعه، نبداو نتكلوا على ربي يا جماعه. جو بونس بلي فو ابسوليومون كون بارل دو لا مالادي دو كوروnavirus Covid-19. On a été parmi les premiers qui ont tiré la sonnette d'alarme. حنا ما استنيناش انه المرض يولي يتكاثر في الجزائر باش هضرنا عليه. Nous depuis le mois de février on était en train d'en parler. On était parmi les premiers qui disions faisons attention, arrêtons le hirak, arrêtons les sorties, arrêtons les rassemblements, arrêtons les manifestations populaires jusqu'à ce que cette maladie disparaisse, jusqu'à ce que ce virus, l'épidémie disparaisse. La maladie ne va peut-être pas disparaître. On va expliquer tout ça, la différence entre la maladie et l'épidémie. On a été parmi les premiers qui ont tiré la sonnette d'alarme. Alhamdoulilah, plus tard, les semaines qui ont suivi, les Algériens ont pris conscience du danger. Et même au niveau des autorités algériennes, ils ont commencé à faire des confinements,
total pour la wilaya de Blida, partiel pour les autres wilayas. C'était bâclé, c'était très mal géré. Ouais, à la fin, il y a eu des améliorations notables. On a les balèques, Inch'Allah, mais même si c'est du bricolage, mais l'Algérie ne peut pas faire quelque chose de très sérieux avec ce système politique complètement archaïque et sous-développé. Mais je connais au moins ça, il vaut mieux ça que rien. Au moins avec ça, on va limiter les dégâts. Malheureusement, malheureusement, mais depuis tout à l'heure, depuis début de ce mois de Ramadan, les chiffres de la propagation du coronavirus Covid-19, nous sommes à une moyenne de 130 à 150 personnes par jour. Et اليوم لحقنا jusqu'à 200 personnes. يعني les dernières 24 heures لحقنا 200 nouveaux cas contaminés. 199 واحد. هذو الارقام الرسميه اللي هما ما عندهم حتى علاقه مع الواقع الحقيقي. كي ناخذوا بك الارقام الرسميه رانا نشوفوا باللي chaque jour depuis le début du mois de Ramadan on est à plus de 130, 140 voire une moyenne jusqu'à 150 cas, nouveaux cas par jour. Depuis le début du mois de Ramadan on est à plus de 840 cas par jour. C'est énorme. Ça, la maladie a explosé. Encore une fois, c'est les chiffres officiels. يعني هذو الارقام تاع 200 و 400 240 nouveaux cas, il faut les multiplier par 12 pour avoir les véritables chiffres. Il faut les multiplier par 12. Et le nombre de 12 n'est pas un nombre imaginaire que je sors de ma tête. حنا en Algérie ما عندناش des capacités de dépistage. اليوم لحقنا يعني depuis le début de l'épidémie بدينا même pas 100 tests par jour. Mais la fin du 26 février jusqu'au 15 mars, on faisait entre 60 à 80 tests de dépistage par jour. Les instituts Pasteur, notamment au niveau de l'Institut Pasteur d'Adel Ibrahim ou d'Assidi Farj. Même بعد مولا مي مارس بداو يلحقوا les premiers tests اللي جاوا من فرنسا ومن لا Chine, etc. طلعت شوية la capacité jusqu'à 120, 130. Vers début avril, باش فتنا 200 grâce au laboratoire يحلوا شويه هذا شويه في تيزي وزو un peu à Bdjaya, un peu à Constantine, l'Institut Pasteur de Constantine, les hôpitaux militaires ils ont commencé à pratiquer le dépistage, donc on est monté à 200 et quelques. Jusqu'à la mi-avril, 300 cas par 300 tests de dépistage par jour. شوفوا l'évolution تاع الديبيستاج كيفاش طلع jusqu'à mi-avril, يعني jusqu'au 15-16 avril باش لحقنا نقدروا نديروا 300 tests de dépistage par jour. Ce qui est très peu. En plus, quand tu fais les tests de dépistage, لازم لك وقت pour analyser l'échantillon. Les instituts Pasteur, اللي عندنا في Alger, ودال إبراهيم وسيدي فرج وهران وكونستانتين, عم يخدموا يعني des équipes très limitées. كاين غير l'Institut Pasteur, l'armée au niveau de Ain Nadja, اللي راهم يديروا des analyses, mais chaque jour, mais ça, le nombre des analyses effectuées sur les échantillons suspects ne correspond pas aux normes des tests de dépistage effectués. C'est-à-dire qu'ils diront un test de dépistage, mais chez le jour même, on y retrouve les résultats. Mais chez le jour même, des fois 2, 3, 4 jours, à la semaine, combien d'échantillons il faut analyser et combien d'équipes sont mobilisées et combien les moyens il y a. Parce qu'il n'y a pas que les kits de dépistage, mais les kits de dépistage, mais qu'est-ce que les covions, qui est les réactifs, qui est la machine, qui est une machine qu'il faut utiliser. C'est-à-dire que l'Algérie, son sous-développement, c'est un système de santé tellement archaïque que les données sur la maladie, nous ne maîtrisons pas. Nous ne maîtrisons pas cette maladie. En fait, il n'y a aucun chiffre fiable sur l'Algérie. Aucun chiffre fiable. Regarde là, tu n'as 300, même pas 300 tests par jour, 300 tests de dépistage par jour, كيفاش حبيت تقول دير باللي عندنا نتحكم في الوضع وعلى بالي وشنو هي خريطة المرض هذا في البلاد. C'est ridicule. Même pas 300 tests par jour. Et plus de 6500 échantillons qui ont été analysés ou ils ont terminé leurs analyses. C'est rien du tout. C'est absolument rien du tout. Ça veut dire que ces chiffres, il faut les multiplier par 12. Pourquoi le chiffre 12? Parce qu'au Brésil, d'ailleurs une étude de terrain, au Brésil, ils ont eu 4000 morts déjà. 4000 morts au Brésil. À cause du Covid-19, à cause de l'épidémie du coronavirus Covid-19, le Brésil, ils sont confrontés, le système de santé brésilien n'est pas aussi développé que le système de santé européen, ou là occidental, ou à Singapour, ou là, on peut pas le comparer au système de santé américain, parce que le système de santé américain, il est basé sur le privé. L'hôpital public, là-bas, c'est des misérables, parce que là-bas, aux États-Unis, si tu veux te soigner, tu dois avoir de l'argent. Donc c'est pas la même, je peux pas le comparer. En tout cas, le système de santé brésilien, qui est 10 fois
20 fois plus développé que le système de santé algérien. وهكذاك ما يقدرش يتحكم في المرض وما عندوش الارقام الحقيقيه parce qu'ils n'ont pas la capacité d'avoir un système de dépistage de la population élevé. زيد ما كاينش غير le dépistage يا جماعه عندك même les services des urgences il faut avoir des systèmes informatiques des bases de données ce qu'on appelle ça un système de surveillance épidémiologique. Maintenant, tous les hôpitaux sont connectés à des serveurs qui sont reliés à un data center au niveau du ministère de la Santé de ce pays. Ils peuvent voir en live ou en direct le nombre des personnes qui sont hospitalisées et pourquoi elles sont hospitalisées, quels sont les syndromes. On a un troisième système, l'alerte syndromique. L'alerte syndromique, c'est un système informatique qui va analyser toutes les données qui viennent, on appelle ça les remontées hospitalières. Alors, les remontées hospitalières, les طلعوا من المستشفيات ويروحوا لوزارة الصحة كيشوفوا هذو les remontées بلي il y a des syndromes, ils vont décrire les syndromes des personnes malades. هنا يقول لك l'alerte syndromique, هاو كاين مرض جديد, هاو المرض ولا لاحق, هاو نراو طالع. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des chiffres sur le coronavirus Covid-19. C'est le Brésil qui met donc des hôpitaux informatisés. Mais le Brésil c'est un grand pays, c'est pratiquement plus de 200 millions d'habitants. كيما طلعوش وكيما قدروش واش قالوا لي زيكسبير تاع قال لك حنا لي زيكسبير تاعهم باش راهم يخدموا سي كوا لا باز سيانتيفيك راهم يخدموا بها قال لك pour chaque cas contaminé confirmé il faut multiplier le chiffre par 12 علاه par 12 parce que chaque cas contamine très rapidement 4 à 3 personnes de son entourage et chaque cas va compter les 4 هذوك tu prends 3 منهم qui vont contaminer rapidement 3 ou 4 personnes de leur entourage. C'est une pyramide de contamination. C'est ce qu'on appelle la chaîne de transmission. La chaîne de transmission a dit, il y a rapidement, en l'espace de 48 heures, 3 jours, on peut contaminer 12 personnes. Donc les cas contaminés, il faut les multiplier par 12. C'est ce que font au Brésil. Si on multiplie par 12, parce qu'on n'a pas de capacité de dépistage, quand on va dépister quelqu'un, il y a le résultat, si il a été en contact déjà avec plusieurs personnes, minimum 3 ou 4 personnes, ou les 3 ou 4 personnes qui sont... S'il n'a pas été en contact avec 8 ou 9 personnes, c'est-à-dire s'il contamine 50% des personnes avec lesquelles il était en contact, alors il يمشي بزاف. المرض راهو يمشي بزاف. Donc احنا ماش متحكمين في الوضع. ماش متحكمين في الوضع يا جماعة parce que nous sommes totalement sous-développés. Totalement sous-développés. ما عندناش الأرقام الحقيقية. Donc المنظومة الصحية الجزائرية مازال تمشي بالورقة والستيلو. المينيستère de la santé يمشي بالregistre. Mais tous les chiffres, je vous explique 1000 fois. Les chiffres, comment on les obtient le ministère de la Santé? C'est les chiffres de la veille. Parce que dans toutes les wilayas, jusqu'à la fin mars, les comités de surveillance, dans 3 types de comités, de commissions de surveillance, 3 types de cellules de crise, une cellule qui suit le personnel médical, les moyens de protection, etc. Une cellule qui suit les hospitalisations, le nombre de réanimations, etc. Ou troisièmement, la cellule qui suit le nombre de contaminés avec le dépistage. يتلاقاو 8 10 تاع الصباح chaque cellule هذو وعلى 10 تاع الصباح لازم يبعثوا بار فاكس ولا بار ميل مي اغلبيتهم يبعثوا بار فاكس يعني الطريقه القديمه والاخرين يكتبوا في الستيلو بالورقه جات تبون مستعرف بها تبون كي خرج لو تيران عندها 2 سيمين وكي راح بني مسوس وما ديك كعطاها لو سيج دو مينيستير دو لا سونتي قال لهم انتم كاع راكم تمشوا بالورقه والريجستر وزاره كاع الوزاره عندنا حساسه كاع في البلاد اليوم تمشي بالورقه والريجستر. هذا اعتراف من عند رئيس الجمهوريه باللي عندنا ان سيستيم كي اركايك. Un système archaïque comme celui-là ne peut pas nous donner les véritables chiffres. انا نضحك يجي يقولوا لي احنا راجلين انا ساكين ماناش نموتوا بزاف وانا على بالك بلي ماكش تموت. ما عندكش ان سيستيم دو سيرفيونس ايبيديميولوجيك. الولايه الوحيده اللي راح دار دي ديبيستاج على لي سوجي كونتاكت هي الولايه دو تيزي وزو. الولايه الثانيه اللي راح دارت اون انكيت افيك لي كونتاكت وسقسي فيهم اكسيتيرا سي لا ولايه دو بجايه. Les autres wilayas qui ont fait quelques-unes et quelques enquêtes, c'était un peu Oran, un peu Mostagane de temps en temps, un peu Annaban, lorsqu'il y a eu de grosses contaminations في services à les hôpitaux بنوسينا بنورش وحبس هنا. أغلبية الوطن أغلبية الولايات ما كاش une enquête épidémiologique. يعني ما كاش des experts راهم يخدموا ما كاش سي لا سيونس يا جماعة. المرض هذا سي une lutte qui est scientifique. ماشي يجي واحد بالريجستر وورقة أنت ماكش مريض روح. كيفاش ما يعملوا ماكش مريض ما درتلوش لو تيست ما درتلوش لو ديبيستاج
واليوم باش يديروا لو ديبيستاج dans les médecins algériens ماهمش يستناو في وزاره الصحه. الحمد لله صافي بلو دان موا ماهمش يستناو لي كي دو ديبيستاج. حتى المينيستير دو لا سونتي دار تعليمه، il a fait une instruction. Le ministère de la Santé algérien il a fait une instruction dans laquelle il a dit clairement utilisez le scanner thoracique. N'attendez pas les kits de dépistage. Ah mais c'est neuf les scanners thoraciques. Ah mais c'est un les scanners thoraciques. Mais qui باش تروح تاع scanner thoracique. Maintenant tu es grave, خلاص. Tu as développé une pneumopathie grave. Une pneumopathie grave. Si tu as une pneumopathie grave, la maladie, ça fait plus de 14 jours que tu es contaminé. Donc, le virus, quand tu étais porteur de virus depuis plus de 14 jours. Et là, tu as scanner thoracique, ça veut dire que maintenant, tu as contaminé beaucoup de personnes, énormément de personnes avant, durant ton parcours. Donc, on ne maîtrise absolument rien. Les chiffres, quand on veut avoir une grandeur, un ordre de grandeur en Algérie, il faut aller jusqu'à 12. Multiplié par 12. Maintenant, باش تعرفوا ثاني يا جماعه الارقام كيفاش تحسب في العالم. Maintenant comment parce qu'il y a un modèle mathématique comme يخدموا به les scientifiques en ce moment sur pour calculer ou là pour évaluer les dégâts du coronavirus Covid-19. Il y a un modèle mathématique. وشنو هو الموديل؟ هذا الموديل il est basé sur 5 ou les 6 catégories. La catégorie الاولى c'est les personnes qui sont exposées, les personnes à risque, les personnes infectées, les personnes infectieuses, qui sont contagieuses ou là les personnes guéries, les personnes mortes. هم كاين 6 كاتيجوري يحسبوا بهم. ça il y a un modèle mathématique عم يخدموا به. 6 catégories. Les personnes exposées à risque, infectées, infectieuses, guéries et mortes. Ils calculent, ils fusionnent l'ensemble de ces catégories, et ils font un modèle, une modélisation باش يعرفوا la maladie وين رايحه. Quand est-ce qu'il y a un pic de tension, quand est-ce qu'il n'y a pas un pic de temps, un pic de l'épidémie, quand est-ce qu'on retrouve le pic de l'épidémie ou علاش. Mais on n'a pas de données, les données sont faux. On peut pas utiliser un modèle on peut pas utiliser une modélisation. Mais parce qu'on a des données qui viennent du terrain, qui sont complètement fausses. En Algérie, il y a des gens qui sont morts. D'ailleurs, le ministère de la Santé l'a dit. Des fois, dans les bulletins quotidiens, le professeur Jamal Forar, qui est le responsable de la cellule de suivi et de l'évolution de l'épidémie du Covid-19 en Algérie, يقول لك بلي هادو الموتى محسوبين بالنهار هذا والنهار هذا. حتى الناس كي تموت يديروا لهم تيست دو ديبيستاج، يبقى التيست دو ديبيستاج باش يخرجوا الريزولتا، والسيد كيسقسوا عليه يكون مات الله يرحمه خلاص، باش من بعد يفون كونتابيليزي كوم une personne qui est morte. Donc la gestion archaïque du système de la santé et l'absence d'un niveau de technologie et d'un développement technologique. دولة متخلفة يا جماعة، لازم تدخل هذه في راسكم. أنا يعجبني واحد متخلف يقول لك لا المطر راني متحكم فيه، كيفاش راك متحكم فيه؟ ومن بعد يقول لك حنا لا ما مشاش عندنا السخانة، هاو البريزيل قتل 4000، هاو الإكواتور، روحوا المكسيك، الإكواتور، هادو سي دي بيي qui ont un système de santé plus ou moins qui était l'équivalent de l'Algérie. Mais ces dernières années nous ont dépassé parce qu'ils ont investi sur l'élément humain, ils ont investi. Le principal retard du système de santé algérien, c'est quoi? C'est l'absence d'utilisation des nouvelles technologies. Maintenant, des outils numériques pour évaluer les maladies, pour faire des suivis des maladies en Algérie. Maintenant, on a investi des milliards sur un système très 3 COH qui devait être équipé, tous les grands hôpitaux algériens en 2013. On devait être généralisé à tous les établissements de santé en Algérie à partir de 2018 pour informatiser les systèmes d'urgence, informatiser la gestion des hôpitaux et les relier à des bases de données qui seront plus tard stockées dans un data center au niveau du ministère de la Santé, les pays en Mirdem pour avoir les véritables chiffres sur la réalité de la santé en Algérie. Mais nous des enquêtes qui sont lentes. Les enquêtes c'est des vieilles enquêtes épidémiologiques تاع السبعينات تاع الثمانينات. Donc يهضر على المرض كل مرض يجوز. Donc ما لا بالنا وراه لو بيك ليبيديمي، ما لا بالنا وين. Donc اليوم علاش في رمضان زاد؟ باسكو لي جون يخرجوا، باسكو لو كونفينمون ما كاش. يقول لك اقعد تخرج برا حتى ال5 والناس رانا نشوفوا فيهم لي زيماج. خرجنا لكم عندنا لي زيماج في الجيري بارك وجاب لي ربي الناس راكم تشوفوا فيهم راكم عايشين في الجيري ونعرفوا لي زالجيريين راكم تشوفوا شنو يديروا. راهم يخرجوا الصباح المعدنوس الزبيه هذيك يضربوا ولا شان ما كاين ني ان متر ني كونسين دو سونتي كي ريسبكتي ني جيست بارير. راهي فوضى كبيره، فوضى في الجيري. المواطن ماهوش واعي، المسؤول ماشي واعي، الدوله ماشي واعيه، المجتمع ماشي واعي. سي ان كوكتيل اكسبلوزيف كوم هادو. سي بور سا كو دوبو الديبي دو رمضان كانوا يديروا 300 تيست راهم يخرجوا لهم 200.
Le cas a la capacité de faire 5000 tests. Nous avons 4000 malades. Parce qu'on n'a pas de test de dépistage, c'est tout. Donc, je suis en train qui est mort depuis 14 jours. Les pays de Chari va développer des formes de pneumopathie. Il dit un scanner thoracique à l'hôpital. Il ben belli مريض عنده الكورونا. Mais هذا الاحتكاك والفوضى والتحيس ou tout ça, ça fait la maladie. Ce qui est quand même logique, tout le monde le dit. Tout le monde logique يا جماعة. Tout le monde. Tout le monde logique. هنا دوك البروبليم وين حنا واش لازم نديرو. هذه انا قلت لكم ما تسمعولهاش الدولة هذه، ما تسمعولهاش. نحن مع أغبى نظام في العالم. أنا نقول لكم le régime le plus idiot au monde, c'est le régime algérien. Il n'y a pas plus idiot que le régime algérien en ce moment. Nous avons affaire à des idiots qui sont non seulement idiots, mais méchants en plus. كي يقول لك باللي خلاص خلي الناس يخرجوا حتى الخمسة. علاش تخليهم يخرجوا على الخمسة؟ الذيق وكذا. يا خويا الذيق خير اللي ما يموت. يذيق خير من يمرض لي. باسكو هذاك اللي عايش في اف 3 وديق يخرج برا يروح يمرض والديه يمرض اكسيتيرا. لازم الانسان يصبر شويه يا جماعه. لازم احنا يصبر. لازم الناس الانسانيه كاع راهي صابره. انسانيه كاع يعني في الهند. Hein, c'est 1 milliard et quelques d'êtres humains. La Chine, tous les pays, même en Afrique, ils ont fait le confinement. En Afrique subsaharienne, ما شتكاوش. كاين غير les Algériens راهم يشتكوا. ما كان ما حملناش لازم نخدموا. واش بيكم يا ناس يا جماعة نوبليس؟ ما راكوش des êtres humains comme les autres ولا؟ Il faut respecter la patience. Et ça لازم يكون صابر. جو بريفير نقول نعيش في بويتا وعيش بصحتي كون نخرج برا كل يوم نروح نشري زلابية ولا قلب اللوز. نمرض ومن بعد هام الناس خرجوا واش انا هاك خرجت واش راح دير يعني انا يعجبوني لي زالجيريان اللي يقول لك نروحوا نخدموا على عندكم اون ايكونومي ديفلوبي راكم تخدموا في المرسيدس راكم تخدموا في بي ام دبليو كاسكون فابريك حنا الجيري شويه غوفري شويه شما شويه دخان وهذه سي اون ايكونومي هذيك هذه سي اون ايكونومي اللي كتجروا عليها انا يعجبوني لي زالجيريان نخدموا واش تخدم انت اصلا ما تخدمش اون اوكين برودكتيفيتي اون في كو دي زامبورطاسيون واش les Algériens يخرجوا يدوروا mais personne ne travaille en Algérie, il faut arrêter. Le peu de personnes qui travaillent, c'est la Sonatrach, quelques sociétés privées, quelques sociétés publiques, ni plus ni moins. Donc il faut sortir de ce cercle de mensonges, de dire l'économie. On n'a pas d'économie, maintenant il y a une misère sociale. Oui, il y a une misère sociale, mais la misère sociale est pour tout le monde. Je suis prêt à... On ne meurt pas de famine en Algérie, on a de l'argent. L'État algérien devrait... ولو ما نقول الناس خرجوا على الخمسة ولا عندكم تخرجوا حتى الخمسة نروح نقول لهم يا جماعة روحوا في ديركم restez chez vous حنا نجيبوا لكم السميد حنا نجيبوا لكم الدقيق. C'est une organisation de la vie. C'est une simple organisation de la vie. Ni plus, ni moins. C'est de la discipline. Il ne faut même pas de l'argent. Il ne faut même pas de la richesse. Il ne faut même pas de la technologie, c'est une simple bonne organisation. أنا شوف des villages en Kabylie sont bien organisés. عندهم تجمع تاعهم، عندهم des assemblées locales، هاميك لا في اللي organisée، اللي يخرج يضربوا à procès amende، اللي من بعد يزعفوا عليه واحد يحكموه يحاوزوه من الفيلاج، des menaces يعني بالسيستم traditionnel algérien. شوف مسيرها مليح، un village en Kabylie il est mieux géré qu'un état dans les grandes villes. C'est quand même normal. دايرين pour les courses عندك 1 heure par jour تروح تقضي وتعاود تدخل للدار. يعني c'est facile à organiser. Dans notre système culture ancestrale, nous sommes tous des berbères, il n'y a pas que les Kabyles qui sont berbères, il n'y a pas que les villages en Kabylie qui sont berbères. Donc ce qu'un village en Kabylie a fait, je suis sûr qu'à Beskra, à Tindouf, à Béchar, à Janet, les gens peuvent le faire. Donc il faut revenir à des systèmes d'organisation traditionnels que nous les Algériens nous avons connu tellement d'épreuves. Donc nous saurons survivre à cette crise, nous saurons faire face à ce danger. بصح لازم نكونوا civilisés يا جماعة. اليوم on se comporte comme des sauvages, excusez-moi l'expression. Mais quand je vois dans les rues des grandes villes algériennes الناس تحيس على تا شوية قلب اللوز حاجة شوية زلابية، اسمح لي قلب اللوز وزلابية هذيك ما يزيدولكش في ليسبيرونس دو في. ما راحش يردوك اينشتاين ولا تبقى بعربن متخلف اكسيتيرا. تاكل زلابية ولا ما تاكلش زلابية؟ مش راح يزيد على حياتك. لازم نرفعوا المستوى شويه يا جماعه ونتحملوا مسؤوليتنا. صح عندنا نظام حاشاكم غبي، ولكن احنا ما نكونوش شعب غبي ثاني ونحقروا المرض. هذا ما عندناش المرض، احنا ماشي كيما لي زوروبي، احنا كاع دي جون يا جماعه. خرجوا من il faut faire très attention. J'appelle à la vigilance et désolé si je parle un peu de manière populaire باش les gens يفهمونا، باسكو هنا
des fois, faut pas trop élever le discours parce que les gens ne nous comprennent pas. ما يفهموناش يا جماعة. اليوم ردوا بالكم المرض هذا ماش راح يروح. كاين واحد الناس راهم يديروا دي زيتود قال لك من راه ميماي المرض هذا يروح. انت شكون؟ يا لا لي بيي ازياتيك اللي خرجوا منهم نوفيل فاغ en Chine, nouvelle vague de contamination à Hong Kong, nouvelle vague au niveau de Singapour. On ne maîtrise rien encore de cette maladie. قالها le premier ministre français, Édouard Philippe, devant les députés, on ne connaît pas grand chose. Il y a beaucoup d'inconnus dans cette maladie. قالها Donald Trump, قالها Angela Merkel, قالها يعني هذو كاع مازال ما صابوش. يجي ان شيرشور الجيريان ما باليش من يخرج هذا واش كتب كتاب واش دار لي ريفيرونس وين قال لي ديبلوم تاعو يقول لك المرض يخلص منا فامي. وين على بالك؟ Nous ne maîtrisons rien, c'est une maladie qui est hyper contagieuse. C'est un nouveau virus. يا جماعة la recherche scientifique, la recherche ماشي قهوة ماشي زلابية ولا قلب اللوز، راهم يخدموا ليل ونهار pour faire des résultats, pour avancer dans leur recherche. Ça prend du temps. Ça prend du temps la recherche scientifique. Or le temps, malheureusement, nous fait défaut face à cette maladie, face à ce virus qui est hyper contagieux, qui est hyper rapide. Il se déplace autour d'un continent à un autre. L'Asie, l'Europe, l'Afrique, maintenant l'Amérique latine, les États-Unis, plus de 2000 morts par jour. Donc on ne peut pas prévoir quand la fin de l'épidémie. Sur le plan de l'épidémiologie, يعني في la science des épidémies, واش يقول لك؟ يقول لك une épidémie نحبسوا تحبس ما نسموهاش une épidémie qui طيح sous le seuil. Il y a un seuil de l'épidémie. Où est le seuil de l'épidémie? C'est quand 10 personnes tombent malades pour 100 000 personnes. Qui fait 100 000 personnes? عندك 10 personnes malades, حنا نقول oui. ما عندكش l'épidémie. Fait 10 sur 100 000. حنا dans les pays développés, là où il y a le dépistage, سمحوا لي, là où il y a le dépistage, là où il y a des hôpitaux dignes de ce nom, là où il y a les systèmes de surveillance épidémiologique, là où il y a l'alerte syndromique, là où ils ont tous ces systèmes-là vraiment modernes et civilisés, alors un moyen de 100 malades pour 10 000 habitants. Donc, on est donc dans l'épidémie. En Algérie, تقول لي بصح لو كان تحكم الارقام الرسميه تلقى بلي عندنا قل من 100 في 10,000 بصح الارقام الرسميه غير حقيقيه. كي ما تقدرش تحاسب، ما تقدرش المرض هذا تمشي بالورقه والستيلو وتقول لي باللي حنا لا عاد ما عندناش بزاف مرض، ما عندك ني ديبيستاج، ما عندك والو. الحل الوحيد حنا يا جماعه هي حنا عايشين بالتبعيه. حنا ماكله ملهيه، نبسوا ملهيه، ما نديروا والو، اون برودوي ريان. اون Algérie nous ne produisons rien. Donc il faut suivre les pays développés. Si les pays développés sont encore en alerte, il faut que nous on soit en alerte. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. هذا باش نتفاهموا. J'espère que المرض هذا يا جماعه الله يحفظ البلاد والعباد. J'espère que les gens prendront conscience de ce danger, de cette insouciance, de cette inconscience collective qui risque d'embraser le pays et vraiment il risque d'avoir des dégâts très graves. Il ne faut jamais sous-estimer cette maladie parce que réellement on peut tout rattraper sauf la santé. On peut tout perdre et après tout gagner. بصح كي تروح صحتك هذا سي تري ديفيسيل. الله يحفظ بلادنا ان شاء الله. يا جماعه حبيت نحكي لكم اليوم ثاني على العداله parce que c'est un sujet qui revient souvent. والناس بزاف تهضر على عداله التليفون، بصح الناس بزاف ما تفهمش معناتها عداله التليفون. كيفاش تمشي عداله التليفون في الجزائر؟ هذه النقطه المهمه. كومون مارش و كومون فونكسيون لا جوستيس دو تليفون. حنا اليوم في الجزائر با درنا لكم كوميتي طونكيت، درنا لكم ان اكليراج وخرجنا لكم الركائز تاع النظام هذا القضائي اللي يمشي بالتليفون. La justice du téléphone, comme son nom l'indique, elle utilise, la justice du téléphone, parce que c'est une justice qui n'obéit à aucun processus légal, qui travaille hors légalité, mais en état qui ne laisse aucune trace, où toutes les décisions et les verdicts sont prises avec une injonction verbale ou la téléphonique. Voilà, la justice du téléphone. La justice du téléphone, كيفاش درناها؟ كانت تكزيست في وقت بوتفلير. طيب لوح كان يمارس في عداله التليفون. مع وزير طيب لوحدي راه في الحبس، ماهوش في الحبس، راه في السبيطار. واش اللي ليس دانييرمون في السبيطار تاع مصطفى باشا بلو دو 3 سيمين خرج من الحراج وخلوه في مصطفى باشا. لا في اون اوبيراسيون سور كوا ما على بالناش دو بروسي تاع الهمل في بليده. il n'est pas venu parce qu'il était censé venir en tant que témoin. ما جاش، بعثوا لهم سيرتيفيكا ميديكال وقالوا لهم باللي سوا ديزون il est malade، que soi disant il est malade ou ما يقدرش يجي parce qu'il a fait une opération chirurgicale. Du fait, donc de ce fait ما راهوش يجي، ما راهوش في السبيطار
والعائله تاع ما راهوش في الحبس تاع الحراش، راهو في المستشفى تاع مصطفى باشا، كان تبني مسوس ما تحبطوه لمصطفى باشا وراه ما يجوش يشوفوه العائله تاعو. وهذا كانت بتيت بارونتيز باش نقول لكم بلي في وقت طيب بلوح كان عداله التليفون، في وقت بوتفليقه كان عداله التليفون، ولكن العداله هذه ما كانش ترفد الناس بهذه الكميه الهائله. يعني il y avait pas autant d'incarcération à l'encontre des journalistes, des militants, des cyberactivistes, des blogueurs, des facebookers, des dessinateurs. Cette fois-ci, la justice du téléphone, depuis l'époque de Gaël Salah jusqu'à aujourd'hui, elle a pris une dimension catastrophique et maladive. علاش؟ باسكو كي جا Gaël Salah، نهار كي جا Gaël Salah حب يستعمل العداله باش يعني باش يحكم بالبلاد، يعني pour imposer son pouvoir, pour imposer sa dictature, pour s'imposer à la tête de l'État algérien. Gaël Salah a utilisé deux leviers. Le levier militaire, le levier des services de sécurité. Il s'est emparé de l'armée et de tous les services de sécurité pour qu'il puisse les utiliser comme lui le veut, afin de destituer les Bouteflika et de réprimer le Hirak et de le contrôler pour l'étouffer. هذه الأولى. والثانية يستعمل العدالة بطريقة رسمية، يعني il veut légaliser cette répression et lui donner une dimension légale. C'est-à-dire que حنايا on n'est pas des dictateurs. Je suis pas un militaire qui travaille avec le char ou là avec le missile. Je suis pas un militaire qui travaille avec le char ou là avec le missile. Gaël Salah, سمحوا لي يا جماعة، Gaël Salah جا avec l'idée il faut Gaël Salah il a créé pratiquement un nouveau concept. Gaël Salah c'est la répression légalisée. C'est-à-dire que moi, je travaille avec la légalité, j'utilise la légalité, je ne travaille pas dans la légalité. J'utilise la légalité pour réprimer et imposer mon pouvoir. Utiliser la légalité, c'est la justice. يعني ما نروحش نرفد واحد كيما في التسعينات ونعذبوه ونحطوا نرميه في الصحراء، نو، نحكم واحد، نديه العداله، نمرمدوه في المحكمه ومن المحكمه نرميه في الحبس. هكذاك كي كيما يهضروا معايا في لا كوميونيتي انترناسيونال ولا كيما يهضروا عليا في لونيو ولا نقول لا هادو سي دي ديسيزيون تاع جوستيس والعداله يخدموا في خدمتها. بصح باش يروحوا vers ce système judiciaire qui devient le principal instrument de la répression. Pour faire ce système judiciaire, il leur fallait trouver une équipe, il leur fallait trouver des hommes. صابوه بالقاسم زغماطي. بالقاسم زغماطي يا جماعه علاش جابوه؟ باسكو بالقاسم زغماطي كان محقور في وقت بوتفليقه مع طيب بلوع رافع تاع شكيب خليل، من بعد نحاوه في 2015 نحاوه في تريبيونال تاع سيدي محمد، رماوه في واد كاراج لاكور سوبريم. يعني هما ديك النهار يتنحى بالقاسم زغماطي السي طاح. بالقاسم زغماطي نحكي لكم باللي نهار كي تنحى السي طاح، يعني il a eu pratiquement une hypertension. داوه لا كلينيك تاع لي غليسين تاع لا بوليس تاع بيان بعد كيخرجوه. Tellement le jour où il a appris en 2015, lorsqu'il a appris en 2015, je pense que c'était septembre, j'ai oublié le mois exactement, je vous donnerai les détails. On a fait un article à la Koulihan, في Algérie Part. Tellement il a été choqué et bouleversé par cette décision, حكمته une hypertension. Mais on va de récupérer. Le problème c'est qu'ils ont récupéré Belkacem Zagmati parce que c'est Wassine Bouazza, l'homme qui est devenu le premier patron des services, parce qu'il a pris la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui était la principale branche des services secrets algériens, et à l'époque c'était donc la branche qui avait le plus de moyens et d'équipements au niveau des services et des directions des départements de l'ex-DRS. Général Wassine Bouazza, qui a صراحة une mission, قال نتايا عاود بني لي عداله اللي نقدر نخدم بها انا باش ندخل الناس الحباس ونقدر يعني je peux lutter, je peux neutraliser mes adversaires comme je veux en utilisant le sceau de la justice. Comme ça je reste dans la légalité, je reste propre. وسيني بوعزة راح دبر له وزير جديد، دبر له وزير بوعزة دبر له بالقاسم زغماطي. وعلاش؟ باسكو وسيني بوعزة وبالقاسم زغماطي، وسيني بوعزة اليوم راه في الحبس في لا بريزون ميليتير دو بليده، وسيني بوعزة يعرف بالقاسم زغماطي دوبي جونفي 2010. علاش؟ باسكو هذاك الوقت وسيني بوعزة كانت عنده اون افير صرات له ان بروبليم مع العداله العسكريه مع ليبوك سيتي لو باسكو وسيني بوعزة حكايه كبيره. يتخافايي في الديبارتمون كان حاكمو لو جينيرال تاج خالد ودا جينيرال تاج خالد. غدوه ان شاء الله نحكي لكم عن العداله العسكريه، عندنا معلومات جديده كيفاش العداله العسكريه كانت تمشي، كيفاش قايد صالح بدل العداله العسكريه، كومون الى dénaturer, manipuler,
désintégrer la justice militaire pour l'utiliser comme premier instrument de répression en Algérie pour éliminer tous ses adversaires et les soldats ou les officiers militaires qui ne voulaient pas se soumettre à son diktat à son époque lorsqu'il a voulu prendre le pouvoir en avril 2019. Wassine Bouaza est عارف مع بالقاسم زرماطي depuis janvier 2010. À l'époque باش ما نطولوش عليكم نحكوا لكم الحكايه هذه غدوه ان شاء الله خير باش تفهموا على العداله العسكريه. وبقى هذاك الوقت وسيم بوعزه كان كولونيل. Il avait un problème مع واحد l'entrepreneur كان يمد له لي مارشي في وزاره الدفاع كان ديريكتور في واحد لا ديريكسيون تاع لي زيكيبمون اون ديريكسيون امبورطونت جايه في لو ساندي يديروا دي مارشي لواحد l'entrepreneur. لا دي سي اس اللي كان حاكم هذاك الوقت مهنا جبار داروا عليها رابور اون انكيت. من بعد ما لقاوش به جا واحد الكولونيل سي الكولونيل خالد اللي كان كولونيل خالد دابا بزاف ما تعرفوش. لو كولونيل خالد اللي كان حاكم في مينيستير دو لا جوستيس اللي كان حاكم سيتي لاتاشي دو دي ار اس au niveau du ministère de la justice. C'était le colonel Khaled est l'un des acteurs du scandale de l'autoroute Est-Ouest. D'ailleurs à l'époque بالقاسم زغماطي ضربوا بوك 3 سنين وخلاه يروح. حبوا يعني يسلكوه من المعمعه alors que c'est lui اللي كان يجيب لي مارشي هو اللي كان يجي خلال النظام دافير وهو اللي كان يعمل يعني كان حاكم كان لعب دور كبير في لافيت تاع اوتوروت اس ويست. نحكوا عليها غدوه ان شاء الله باسكو يا بوكو دو ديتاي. وخوسيني بوعزه صار له مشكل في العداله داروا كولونيل خالد اللي كان حاكم في مينيستير دو لا جوستيس داروا اون كونتاكت مع بالقاسم زماتي كي تيا لا كور دالجي وعاونوا هذاك وعاونوا في لافير هذه وخرجوا من الغرقه. اي دوبوي سون دوفونو تري بروش اي سون دوفونو امي. نهار كي ولا واسيني بوعزه premier patron de la DGSC في avril vers la mi-avril 2019 qui est pratiquement l'homme numéro 1 des services algériens. راح جاب بالقاسم زماتي il a proposé l'institution militaire. راح جماعه تاع القايد والهو كوموندمون ميليتير قالوا ما نلقاوش احسن وزير العداله اللي هو بالقاسم زغماطي. في اوت نحاو هذاك اللوي سليمان براهمي هذاك اللي كان صديق طيب لوح واللي جابوا لهم بالقاسم اللي جابوا لهم الجنرال غالب القصير باسكو كان يعرف مرته فاتحه بوخرس كي تي بريزيدون دو لا كور دو تيبازا. جابوا هذاك سليمان براهمي نحاو سليمان براهمي وبدلوه يعني بنصيحه من ابخي لوبيينغ دار لوبيينغ وسيني بوعزه باش يجيب بالقاسم زغماطي حطوه وزير العداله. Maintenant, بالقاسم زغماطي lui fallait une équipe. راحوا جابوا une équipe. جابوا une équipe de 6 personnes. هادو les 6 personnes هما les piliers de la justice du téléphone en Algérie. On va vous expliquer leur fonctionnement et comment ils font, comment ils travaillent pour préfabriquer des verdicts, pour harceler des militants ou des opposants et pour incarcérer sur un simple coup de téléphone des citoyens algériens qui n'ont rien fait, des gens pas civiques. juste parce يقول لك دوله مدنيه ماشي دوله عسكريه. شكون هادو؟ عندنا عبد الرشيد طابي. هذا عبد الرشيد طابي سي لو بريزيدون دو لا كور سوبريم. عندنا عبد الرحيم مجيد بروكورور جينيرال بري دو لا كور سوبريم. عندنا بطام عبد المجيد ديريكتور جينيرال دي ريسورس هيومان دو مينيستير دو لا جوستيس. عندنا حمدان عبد القادر انسبكتور جينيرال دو مينيستير دو لا جوستيس. عندنا جعرير عبد الحفيظ ديريكتور جينيرال دي زافير جوديسيير اي جوريديك au ministère de la justice. وعندنا قاسمي جمال président de la cour d'Alger. La cour d'Alger c'est la plus importante cour de justice en Algérie. On a 48 cours de justice, dans chaque wilaya il y a une cour de justice. La plus importante du pays c'est la cour d'Alger اللي جايه في الويسو. هادو الستة هادو هما ليكيب اللي جابهم مواسين بوعزة مع بالقاسم زغماطي باش يديروا هيمنة جديدة على قطاع العدالة ويتحكموا في القضاة. هذاك ليبوك il y a un mouvement au début il y a certains juges qui étaient favorables au حراك qui était favorable au changement démocratique. Et يجي وسيم بوعزة مع بالقاسم زغماطي يديروا un nouveau plan, une nouvelle stratégie pour asservir, pour soumettre l'appareil judiciaire et pour l'utiliser comme principal, encore une fois, instrument de répression et de contrôle et de lutte contre le حراك. هادو لي 6 واش يديروا؟ نعطيكم ان اكزومبل باش تفهموا هادو لي 6 منين جابوهم. باغ اكزومبل تاخذوا عبد الرشيد طابي. C'est un homme intéressant. هادو في الستة c'est les enfants du système. تفهموا مليح هادو الستة كاع c'est les enfants du système. ما يقدروش يخموا بكل حرية. صدر إنسان موالف بالذل وموالف بالشتاء وموالف يمشي بالقرارات. يعني هادو les 6 c'est des gens qui sont très dociles, très soumis وهما ولاد السيستم. يعني ملي كانوا صغار
قراو عن السيستم هو اللي علمهم، هو اللي كبرهم، هو اللي فورماهم، هو اللي فورماتاهم. ils ont été formatés par le système. واش معناتها être formaté par le système؟ معناتها toujours tu ne remets jamais en cause la parole de ton supérieur, ton responsable. Tu suis les ordres à 100% et tu donnes toujours raison au pouvoir au détriment du peuple. Et tu ne reconnais même pas le peuple en tant que peuple. Pour toi, le peuple rachi, c'est pas un peuple, rachi. C'est une masse qu'il faut gouverner et qu'il faut dominer. Être formaté par le système, c'est de vouloir faire partie, c'est de vouloir servir une minorité qui veut écraser la majorité. De ne jamais remettre en cause la parole de la minorité et de tout faire pour plaire et pour trouver, donner et obtenir les avantages ou les remerciements ou les privilèges de la minorité qui gouverne au pays. C'est la minorité qui est le système. هذا واش معناتها un enfant du système. ناخذ par exemple le président actuel de la Cour suprême, عبد الرشيد طابي. هذا عبد الرشيد طابي وين كان من قبل. كان شوفوا لو باركور تاعو باش تفهموا علاش يلون يوتيليزي وعلاش حطوه في لا كور سوبريم دوك تفهموا مليح. وين كان من قبل افوكا جينيرال في لا كور سوبريم، من بعد وين كان شيف دو كابيني في البرلمان لا بي ان، من قبل وين كان في وقت كريم يونس. دونك كان شاف كابيني تاع كريم يونس. هذا عبد الرشيد طابي كي البريزيدون لا كور سوبريم. من بعد واش كان شاف دو كابيني في مينيستير لا جوستيس. وين كان ثاني شاف دو كابيني مينيستير دو المجاهدين. شاف دو كابيني مينيستير لا جوستيس، شيف دو كابيني مينيستر المجاهدين، وشيف دو كابيني في البرلمان في وقت كريم يونس. يعني انسان اللي ما تقدرش تسب كيما هو، انسان تاع نظام. يعني واش يقول له النظام ارمي روحك من الثقه يرمي روحه من الثقه، وليد النظام. هذا جابوه حطوه في لا كور سوبريم معناها باش يستعملوا لا كور سوبريم سوا ديزون كونت لا كوربسيون. مي بيان سور كونت لا كوربسيون عاقبوهم العصابه تاع بوتفليقه، ولكن العصابه تاعهم صحاب القايد صالح وصحاب ولادو ولا صحاب لي جين ولا لي زون دافير اللي كانوا يمشوا معاهم، هذوك ما عاقبوهمش، عاقبوا غير جهه من العصابه الاخرى، الجهه الاخرى ما تعاودوش عليها. نقول علاش؟ باسكو بعبد الرشيد طابي وبال لو بروكورور جينيرال دو لا كور سوبريم عبد الرحيم مجيد استعملوهم باش يبرو يوتيليزي الاستغلال المحكمه العليا في بعض قضايا الفساد اللي يخصوا برك الخصوم تاعهم السياسيين. C'est-à-dire on utilise la lutte contre la corruption que contre des adversaires politiques. Et avec عبد الرشيد طابي c'est simple. يبعثوا له واحد يعيطوا له اسمه، هذاك يستكلف يدير le dossier، il fait même pas une enquête. Il fait juste des procédures d'usage juste pour la forme ويدخلوه في الحبس. هامليك لي جون كي ليزون شوازي. وهذا لو بروفيل كي قاسمي تشامات على كور دالجي، كي جعرير، كي بيطام عبد المجيد، كي حمدان عبد القادر كي لانسبكتور جينيرال دو مينيستير دو لا جوستيس، صاحب ولاد القايد صالح. ولاد القايد صالح هما اللي طلعوه، هما اللي جابوه عن وزير بوعزه طاح بقى زرماطي حطوه انسبكتور جينيرال. هذا حمدان عبد القادر. تشوفوه دون توت وين كاين لي سيمتيير، وين كاين شوفوا سي سام باش تعرفوا النظام الجزائري كيفاش كومون لا كومبوزيسيون، كومون لو ريجيم الجيريان لي كومبوزي. سبحان الله العظيم. يعني جيرون سي une métaphore qui en dit long sur la nature de ce régime. C'est dans les cimetières, في الجنازات، في les funérailles, à chaque fois qu'un haut responsable meurt, يروحوا كاع زعما التفينه تاعو. بصح كي يروحوا التفينه كل واحد يقعد مع الكلون تاعو، ما يتخلطوش بيناتهم. كي تشوفوا لا فوتو، prenez juste la photo. Chaque show, chaque funéraille, si vous voulez savoir comment les clans du pouvoir algérien sont composés, quelle est leur relation, comment ils se traitent entre eux, comment ils maintiennent les équilibres de force entre eux, prenez juste une photo où là, allez filmer les funérailles. Ils sont filmés généralement par la presse algérienne, et des images qui circulent, les funérailles des hauts responsables. في الجنازة تشوف هاوليك اللي يمشي مع ولاد القايد، هاوليك اللي يمشي مع زغماطي، هاوليك اللي يمشي مع بوعزة، هاوليك يمشي مع شنقريحة. تشوف هذا حمدان عبد القادر تلقاه ديما مو ولاد القايد يدعي. واش يدير ولاد القايد يدير؟ لو كان ولاد القايد يقعدوا هكذا، هذا حمدان عبد القادر يقعد هكذا. لو كان ولاد القايد يتكسلوا هو يتكسل. سي دو ميميتيزم. يعني كانه فالي تاعهم عبيد، كانهم عبيد. هذو ناس كانهم عبيد. الله غالب. شوفوا يعني كومبارازا le régime algérien c'est les cimetières qui résument son fonctionnement. C'est pour vous dire c'est un régime morbide, moribond qui n'inspire que la mort, qui ne peut pas inspirer la vie. بعد الشر لا تردهم ان شاء الله. ما عليناش. هادو الستة كيفاش maintenant يخدموا؟ قولوا لي كيفاش عاد التليفون تمشي. بالقاسم زغماطي واش يدير؟ لا عندهم اون سيبل، واش يديروا؟
l'inspecteur général يروح عند حمدان عبد القادر يمدوا له الدوسي. حمدان عبد القادر c'est un inspecteur général مع من يخدم. هما واش داروا؟ ils ont dominé tous les pour dominer la justice. T'as pas besoin de dominer tous les juges. Parce que les juges, c'est des ouvriers, c'est des petits minables, c'est des mecs ch'tons pour la grève. Disons, pour les juges d'Oroche, les juges algériens n'ont pas beaucoup de valeur. Ils بلوط سمتهم قصة بلوط مساكن ما عندهمش مستوى ما عندهم قيمة ما عندهم مستوى. هما ils traitent avec les procureurs généraux. Les procureurs généraux شكون؟ chaque cour de justice عندك un procureur général. Le procureur général c'est le procureur général au niveau ou là auprès de la cour. Qui m'a fait Alger, le procureur général c'est Sidi Ahmed Merad qui est le procureur général auprès de la cour d'Alger. La cour d'Alger c'est Ghasmi Djemal, c'est lui Ghasmi Djemal, c'est lui le président de la cour, ou Sidi Ahmed Merad, c'est lui le procureur général qui est près, c'est lui le procureur général près de la cour d'Alger. هذا البروكورور جينيرال هما اللي يحكموا في لي تريبيونو. عندنا en Algérie 210 تريبيونو 210 210 تريبيونو وعندنا 48 cours de justice. Donc le procureur général de chaque cour de justice كيما سيد احمد مراد هو يعيط له حمدان عبد القادر الانسبكتور جينيرال مينيستير دو لا جوستيس يعيط القاسمي جمال في لا كور دالجي يمد له اسم السيد لازم يدخلوه للحبس. ها الخصوصيه تاعو هو اسمه هذاك خلاص راه في السيبله اقعروه كما يقولوا هما تكلوا عليه. عيط له في التليفون ما كاش ورقه ولا يعني يا اوكين طرا سيكريت ما يبعثلوش برقيه ولا تعليمه بالتليفون برك ولا اسم السيد بداو يديروا عليه لونكيت دخلوه. من بعد قاسمي جمال واش يدير يعيط سيدي احمد مراد كي لو بروكورور جينيرال او بخيت لا كور دالجي. سيدي احمد مراد يروح يتصل بلي تريبيونو اما سيدي محمد اما بالموندرايس اما لوساندي كي يتصل بهم هنايا هما يبداو الخدمه. كيفاش يبداو الخدمه لي جوج؟ يروحوا يتصلوا بالضبطيه القضائيه لي سيرفيس دو سيكوريتي. كون دي لي سيرفيس دو سيكوريتي سي لا بوليس سي لا جوندارموري. وكي داروا لو نوفو كود بينال اللي جوزوه الصيف اللي فات في سبتمبر هذا دخل lors de la rentrée sociale. Le nouveau code pénal il a été amendé. On a donné de nouvelles prérogatives aux agents de la sécurité militaire ou aux agents de l'ex-DRS pour qu'ils puissent enquêter sur tous les crimes. Avant, on leur a enlevé beaucoup de prérogatives de la police judiciaire. يعني ما كانش عندهم خصوصيات الضبطيه القضائيه. يعني واحد كيخدم في الدي ار اس ولا في الشرطه العسكريه ولا في الامن العسكري ولا في الدي سي اس ا ما يقدرش il pouvait pas enquêter sur tous les crimes. جاب القاسم الزغماطي مع واسيني بوعزه بدلوها ولاو لي زونكيتور دو لا دي جي اس سي تاع الدي ار اس الامن الداخلي تاع الدي ار اس يخدموا يبو فيغ نيمبورت كال اونكيت. سي بوصا تشوف مساكن بعض من المعتقلين تاع الحراك كيما كريم طابو داوها العنتر وما داوها جهه اخرى بزاف كيما ابراهيم العلامي داوها عند دي ار اس حكموه ثاني. énormément de personnes d'activistes du Hirak ont été arrêtés par les enquêteurs de la DGSI du DRS. هذه باش تعرفوا معلومه مليحه. من بعد كيديروا لونكيت كي لي سيرفيس دو سيكوريتي بيان سور القاضي بالتليفون يقول لهم هذا جيبوا لي عليه دي بروف غير يجيبوا يخدموا له دي دوسي بريفابريكي. نورمالمون القاضي التحقيق نورمالمون لو جوج دانستركسيون يعاود يدير لونكيت تاعو. سي كون لو رول دان جوج دانستركسيون سي كيجيبوا كي لا بوليس ولا لي جوندارم يجيبوا له واحد يقولوا هذا راهو باغ اكزومبل مساس بالتراب الوطني ولا التخابر التهم تاعهم تاع زوج دور وهذوك. هذا عنده باغ اكزومبل اللي اكوزي دو بلاسفيم ولا داتينت على لونيتي ناسيونال. لو جوج دانستركسيون يحكم الضبطيه القضائيه il prend le PV d'enquête il le confirme il fait une enquête à son niveau pour voir est-ce que c'est vrai ce que les services de sécurité ont dit ولا لا. هو الجوج دانستركسيون واش يدير كيجيبوا له دوسي يعيط له البروكورور جينيرال سيد احمد مراد يقول له اسمع يا قاضي هذاك دخلوا بالتليفون. لو جوج دانستركسيون il applique كي توتو مي aucune trace. سي غدوه شرط تحوس على اون تراس. ni سيد احمد مراد ني كوبابل ni le juge d'instruction ni coupable ni حمدان عبد القادر l'inspecteur général du ministère de la justice ni coupable ni le ministre ni personne ni coupable parce qu'il n'y a aucune trace. Il n'y a aucune trace. Tout est par téléphone de manière verbale. Le juge d'instruction il prend l'ordre de manière verbale et par téléphone il dit le mandat de dépôt il va. C'est comme ça qu'on a incarcéré tous les activistes du Hirak, les opposants, les journalistes et même certains hommes d'affaires qui étaient pourris, qui avaient des dossiers de corruption. Mais c'est une enquête sérieuse. Il n'y a pas un travail d'enquête. Un juge d'instruction, il fait une enquête. Je pense qu'il y a quelques petites coupures.
Un juge d'instruction, non, il n'y a pas de coupure. Des fois, j'ai l'impression que ça bug. Un juge d'instruction, يا جماعة, il fait une enquête. يعني يأكد يسقسي يجيب الأدلة، ما يقدرش يحط واحد في الحبس قانونيا، ما عندكش الحق تحط واحد في الحبس هكذا كبر. هما كيقولوا له بالتليفون ارميه، اقعرو، ابعث قسامو للحبس، واش يدير؟ يدير لك زوج تهم هكذاك نظريا، اوكي راك في الحبس، راك تحت توي سوز انكيت سو موندا دو ديبو، ورانا نونكيتيو معاك ومن بعد نشوفو. داروها افيك تو الموند، كافيك لي زون دافير كيما داروها مع لي اكتيفيست et les manifestants du Hirak. C'est ça la justice du téléphone, c'est comme ça que ça marche. Pour certains dossiers lourds, il y a un filtre. Le filtre, c'est Jalil Abdel Hafiz, c'est le responsable, c'est le directeur des affaires juridiques et judiciaires. Certains dossiers, pour certaines personnalités, comme Karim Tabou, comme certains hommes d'affaires, à l'époque d'Abou Tfliqa, les VIP, les VIP, باش يطيحوهم لازم يخدموا لهم دوسي شويه شباب، ماشي كيما واحد كيما وليد كيشيده ولا ابراهيم العلامي ولا مساكن اصحاب الحراك اللي يخرجوا بالجدراب وامازيغ، هذوك ما يفهموش بهم، هذوك بالتليفون دخل حطوا موندا دو ديبو بعد ربي يعمل تاوي، يعني حاشاك سي دو بيطاي. قيمه الانسان ما عندهمش وعي، الانسان عندهم ما عندوش قيمه، ما عندوش هيبه، الانسان عندهم في التخيل تاعهم، يعني دون لور ايماجيناسيون، دون لور ايماجينير l'être humain n'a pas de valeur. Quand il faut monter un dossier en bonne et due forme pour accabler quelqu'un, il y a Abdel Hafid Jalil, qui est le département des affaires juridiques et judiciaires, il fait un dossier, il fabrique des pièces à conviction, même بعد يعاود يمدوا l'inspecteur général اللي هو حمدان عبد القادر، يعاود يبعثوا les procureurs généraux ولا les présidents de cour. Voilà comment marche le système judiciaire algérien actuellement يا جماعة. هاي ليك la justice du téléphone، هم اساميهم la cour suprême تاع طابي عبد الرشيد، عندكم حمدان عبد القادر في الانسبكتور دو جوستيس، عندكم لي بروكورور جينيرو كيما سيد احمد مراد في لاكور دارجي، والبريزيدون لاكور دارجي كيما قاسمي جمال. هذا هو عدد التليفون، هذه هي عدد التليفون. بكل بساطه بناو ان سيستيم كي كومبليتمون illégal mais qui utilise la légalité pour exister, pour réprimer, pour asseoir pour tuer le Hirak et pour asseoir le pouvoir, la légitimité du pouvoir algérien. يستعملوا بالعداله بطريقه غير عادله. Unicommande. C'est un système qui est unicommande. Pas de traces, donc pas de problème. Pas de traces, pas d'inculpation. Pas de traces, pas de soupçon. Bien sûr وزير العداله هو مسؤول، بس وزير العداله كي يجي تحاسبو يقول لك انا ما بعثت والو. غتكلم مع القاضي الصغير، من بعد كيقلقوا كيش قاضي ولا كيحب كونتي في ايتوفي اون افير، يحكموا القاضي هذاك اللي دخل واحد في الحبس اللي يحبوا يخرجوه، القاضي ما يعاقبوش، ما يجوزوه الكونسيل دو ديسيبلين، ما والو، القضاة اللي يجوزوا الكونسيل دو ديسيبلين، اللي كيما مسكين سيد احمد هذاك لو جوج تاع تريبيونال تاع البروكورور تاع تريبيونال تاع سيدي محمد، j'ai oublié son nom de famille. On ne traduit devant le conseil de discipline que les juges qui sont aptes, qui sont favorables au Hirak, qui refusent d'appliquer les ordres. Les juges qui appliquent les ordres, lorsque les hauts responsables du ministère de la Justice veulent se débarrasser d'eux, واش يديروا؟ يعاودوا يديروا لهم une nouvelle affectation. نحيهم سيدي محمد، يبعثوا التيارد، يبعثوا الثمن راسط، يبعثوا البوشباجي مختار، يبعثوا الولايات الداخليه، باش هكذاك ils se débarrassent de toute preuve, ils se débarrassent de toutes les traces. هكذا le ministère de la Justice يخرج ماشي غلطه تاعي، القاضي هذاك حطوه في الحبس، والقاضي هذا كان يعاقبته، يحاول يخرجته من المحكمه هذيك باش يسمعوا به. مي هو راهو انكور قاضي، مازال في الجهاز القضاء، il est encore juge, il est encore acteur ou il est encore fonctionnaire, parce qu'on n'a pas dit juge, moi je les appelle fonctionnaires au sein du système judiciaire algérien. Inch'Allah ya jama'a, on va vous parler de la justice militaire. On va revenir sur la question de la justice avec de nouvelles révélations. On va essayer de vous expliquer, toujours avec les noms, les fonctions, le rôle de chacun dans cette organisation machiavélique, maléfique. Comme ça, vous allez prendre conscience de la situation catastrophique et gravissime dans laquelle patauge ou la patine le pays. Où vous allez comprendre, si on ne fait pas un changement, c'est grave, même si on survit cette maladie, il faut qu'on change. Il faut construire un véritable pays. ما كاش بلاد ما فيهاش حقرة، ما كاش بلاد ما فيهاش سرقة ولا رشوة. Il n'y a pas de pays parfait dans le monde, on le sait, ni les États-Unis, ni la Suisse, ni la Suède. Dans tous les pays, il y a des imperfections et des erreurs à des échelles,
à à des degrés divers ou à des échelles de valeur complètement différentes. Mais nous, en Algérie, on a créé un système totalement féodal, معناتها كاينه une minorité اللي تستعمل مؤسسات الدولة بطريقة غير قانونية ومافياوية باش تحقر أغلبية الشعب الجزائري وتكسر العائلات، تيتم في الناس، ترمي الباب، ترمي الأب يرميه في الحبس، اليمة تخليها وحدها، لي زونفون سون سول في رمضان ما يجوز ما يشوفوا العيد، ما يشوفوا ماليهم، ما يشوفوا باباهم. C'est un système profondément criminel, profondément dangereux, un système qui veut briser l'âme d'un peuple, qui veut la liberté. Et c'est ça pourquoi, et c'est pour ça que je tenais absolument à vous parler aujourd'hui des spécificités de ce système judiciaire que nous avons, que le régime algérien post-Bouteflika, le régime algérien de Gaïd Salah a mis en place, avec l'espoir de pouvoir avoir le pouvoir, avec l'espoir de gagner le pouvoir absolu في l'Algérie وفي بلادنا. Ils ont réussi à un moment donné، ولكن العدالة الإلهية قايد صلاح مات، الله يرحمه على كل حال، ميم إذا ما كانش مليح نترحموا عليه، وبقاو جماعته مازالت الذهنية تاعو تمشي، وإذا واسيني بوعزة ثاني قطع حراو في الحبس، ولكن النظام مازال بالقاسم زغماطي، مازال هذا كاع لي ريسبونسابل اللي حكيت لكم عليهم، من الانسبكتور جينيرال du ministère de la justice، من le procureur général de tous les cours de justice، les présidents de cour, ils sont toujours les mêmes. Donc, on a encore du chemin devant nous pour changer notre pays. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions pour le live. De mon côté, je vous donne rendez-vous pour d'autres sujets. Naturellement, un pays qui n'a pas de justice n'a aucun avenir, il n'a aucun futur. Il ne peut rien espérer de la vie. Même dans les dictatures, il y a des principes de droit. Un dictateur, même dans les dictatures, en Chine, en Russie, il y a des dictateurs. Mais ils appliquent le droit, ils appliquent la loi. Mais ils ne حقروش الإنسان هذا gratuitement. يعطيكم الصحة خوتي خواتاتي، نقولكم صحة سحوركم وصحة رمضانكم encore une fois، ونتلاقاو demain pour de nouveaux lives, de nouvelles émissions, de nouvelles révélations.